रोशनी चली तो बच्चे का एक पैकेज बताता जाऊं। कभी बच्चों को दुआ जरूर करवाया करें और बच्चों की दुआएं हमेशा कबूल होती हैं। सुल्तान महमूद गजनवी जहां औलिया से दुआएं लेता था, जहां तहज्जुद पढ़ता था, जहां तस्बीह पढ़ता था, जहां नेक बादशाह था, अल्लाह का वली था सुल्तान महमूद गजनवी। 1974 में गजनी अफगानिस्तान में जल्जला आया और सुल्तान महमूद गजनवी की कब्र फटी। 1000 साल के बाद भी उसका जिस्म वैसे का वैसे पड़ा हुआ था। बुलिया असी मरना नाही गोर पे आ कोई होर। ऐ बुले शाह ने कहा, हम मरेंगे नहीं, कब्रों में कोई और जाते हैं। अल्लाह के आशिक जिंदा होते हैं। मुझे कुछ खबर नहीं थी तेरा दर्द क्या है या रब, मुझे कुछ खबर नहीं थी तेरा दर्द क्या है या रब। तेरे आशिकों से सीखा तेरे संग दर पे मरना, मुझे आ गया है जीना, मुझे आ गया है मरना। उसकी जिंदगी में तहज्जुद, नफिल, अमाल सब कुछ था, लेकिन पता क्या करता था? जब भी कोई मंजिल पे जाना होता था सुल्तान महमूद गजनवी को, जब भी किसी मंजिल पे जाना होता था, बच्चों को जमा करता था। अल्लाह अकबर। और उनके लिए बहुत अच्छी चीजें बनवाता। उनके लिए बहुत अच्छी चीजें बनवाता सुल्तान। ग़िज़ा, खाने, चीजें और चीजें बनवा के फिर उनको बिठाता और कहता, देखो मैं दुआ करूंगा तुम आमीन कहना। इतना आजमूदा अमल है। जिंदगी का कोई मंजिल, कोई कमाल चाहिए, आपको इज्जत चाहिए, आपको रिस्क चाहिए, आपको सेहत चाहिए, आपको शिफा चाहिए, मुकदमात से खलासी चाहिए, बड़ा घर चाहिए, बड़ा दर चाहिए, हज बैतुल्लाह की ज़ियारत चाहिए, हज उम्रा बार बार चाहिए। जिंदगी की कोई मंजिल है, आप कहते हैं नामुमकिन है। ऐसे बच्चों को पकड़, छोटे हैं, मासूम हैं, उनकी खताएं होती हैं, गलतियां होती हैं, पर वो खताएं नहीं होती हैं। उन लोगों को, उन बच्चों को उनसे दुआएं कराएं। अनोखे राज हैं उनकी दुआओं में, अनोखे राज हैं उनकी दुआओं में, अनोखे कमालात हैं उनकी दुआओं में, अनोखी बरकतें हैं। मैंने जिसको भी बताया, देखो हदीस में आता है, अगर बेजुबान और बच्चे ना होते, गौर से सुनना इस हदीस को, अगर बेजुबान और बच्चे ना होते तो अल्लाह बंदों के गुनाहों, इतने गुनाह कि अल्लाह एक कतरा बारिश का ना बरसाता, सब्जा ना होता, चीजें ना होती, अगर बेजुबान और बच्चे ना होते। ये हदीस मुबारक अर्ज कर रहा हूं, उसका मफहूम। कभी हमने सोचा कि इन बेजुबानों की वजह से और इन बच्चों की वजह से हम बचे हुए हैं और रोटी खा रहे हैं और सांस ले रहे हैं और बचे हुए हैं, तो कभी इन बेजुबानों और बच्चों के साथ कोई मामला कर ले। आए फिर आज आपको एक दो चीजें बताता हूं, बड़ी काम की चीजें हैं, बहुत काम की चीजें। अनारकली लाहौर में हर बंदा शौक से एक फालूदा पीने जाता है, उसका नाम है यूसुफ फालूदे वाला। आप में से पता नहीं किसी का वास्ता पड़ा या नहीं पड़ा। अनारकली में, लाहौर में फालूदे की और दुकानें भी हैं। किसी ने उससे पूछा, फालूदे की दुकानें तेरे मुकाबले में बड़ी लगी, नाकाम क्यों हो जाती हैं और तेरा ही फालूदा बिकता है? ये अनारकली के थाने का SHO था, मुझे याद है, मर गया बेचारा रिटायर होके। उसने मुझे ये बात बताई, यह थाने के साथ ही उसकी दुकान है आगे करके। उसने कहा, जिन बेजुबानों की वजह से अल्लाह रोजी देता है, उनकी रोजी मैंने अपने जिम्मे ले ली है। बड़े काम की बात है। जिन बेजुबानों की वजह से अल्लाह रोजी देता है, उनकी रोजी मैंने अपने जिम्मे ले ली है। उसके जिम्मे क्या, रोजी तो अल्लाह के जिम्मे है। कहा मैं दो काम करता हूं। एक तो छोटे बच्चों को खिलाता हूं, उनसे दुआ कराता हूं। छोटे बच्चों को खिलाता हूं, उनसे दुआ कराता हूं। और एक कब्रिस्तान के कीड़े, चिड़ियां, कौवे, परिंदे, इनकी ग़िज़ाओं का एहतमाम कर। एक बच्चों से दुआ कराता हूं, करा के देखो बच्चों से दुआ। गरीबों के बच्चे वैसे ही बहुत सारे होते हैं। मेरे पास एक गधा रेडी वाला आया, कहने लगा ये नहीं। मैं कहा बच्चे कितने हैं? कह रहे आपकी दुआओं से वालेबन 8 या 9 बच्चे उसने बताए। मैंने कहा 8-9 इसमें आजम तेरे पास है, तू कहते मेरे पास कुछ भी नहीं है। तेरे पास इतना कुछ है, तू कहते कुछ भी नहीं है। क्या करूं?
میں نے کہا دعا منگوانا آتی ہے؟ کہہ رہے نہیں، میں تو مولوی صاحب کو بلاتا ہوں، وہ ختم دے جاتے ہیں، دعا کر جاتے ہیں۔ میں نے کہا اللہ کا بندہ وہی حلوہ خود کھا جایا کر، وہ روٹی خود کھاؤ۔ میں تو ان پڑھ ہوں۔ میں کہا گر میں بتاتا ہوں، تو بچوں کو سامنے بٹھا، میٹھی چیز پکواتا ہے پکوا، لیکن پہلے نہ کھلانا، بچے بھاگ جائیں گے، تیرے ہاتھ نہیں آئیں گے، اور سامنے رکھ، اور پھر جو اللہ سے مانگنا ہے، دولت، دنیا، چیزیں، نعمتیں، رزق، آخرت مانگ، اور بچوں کو کہے آمین کہے۔ اور وہ کبھی ادھر چھیڑیں گے، کبھی ادھر چھیڑیں گے۔ اللہ والے ان معصوموں کا عالم یہ ہے کہ ان کی غفلت کی آمین بھی اللہ کے ہاں قبول ہے، غفلت کی آمین بھی قبول ہے، غفلت کی آمین۔ اور بچوں کو تو کہے آمین کہے، اور وہ آمین کہتے رہیں، تو دعا کرتا رہے، اس کے بعد انہیں کھلا دے۔ روز کر دعا، ہفتے کے بعد کر، 2 ہفتے کے بعد کر، ہفتے میں 1 بار کر، جب بھی کر، مسلسل دعا کر۔ ایک گھر میں جو روٹیاں بچے، 1-2 روٹیاں زائد پکا لے، ان کے ٹکڑے کر کے چڑیوں کو ڈال، پانی رکھ، کوئی باجرہ، کوئی جوار، کوئی مکئی، کوئی چاول، کوئی گندم، یہ بھی مکس کر کے رکھ، اور پرندے کھائیں۔ اور جب پرندے کھائیں گے پھر تو اللہ کی مدد کو دیکھ، پھر تو رزق دیکھ، تو وسعت دیکھ۔ اور وہ کچھ عرصے کے بعد میرے پاس آیا، اور صحیح بات بتاؤں، گدھا ریڑھی والا بوڑھا ہو گیا تھا، ساری عمر۔ وہ کہنے لگا میں گدھے کا پیٹ بھی آج تک میرا نہیں بھرا، اور میرا بھی پیٹ بھی کبھی نہیں بھرا، میرا تو گدھا بھی ہمیشہ بھوکا رہتا تھا، اور میں بھی بھوکا رہتا تھا۔ اور جب سے مجھے آپ نے بے زبانوں کے بارے میں بتایا ہے، یہ بچے بے زبان ہوتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں، کہنے لگے جب سے میں نے دو بے زبانوں کے ساتھ معاملے کیے ہیں، بس ٹھیک ہے، اللہ نے میری غذائی نظام بڑھا دیا، آج تک میں بھی بھوکا رہا، اور میرا گدھا ہی بھوکا رہا۔ اور جب سے میں نے یہ کرنا شروع کیا ہے، میں بھی صحت مند ہوں، پیٹ بھرتا ہوں، اور میرا گدھا بھی پیٹ بھرتا ہے۔ کہنے لگے اتنے مرلے کا پلاٹ ہی 1 لیا، اتنے مرلے کا پلاٹ 1 لیا، بیٹے کو موٹر سائیکل خرید۔ میں نے کہا تو گدھا ہی تو ہی چھوڑ دے گدھے کو، تو بھی کچھ اور کر۔ کہہ رہا نہ سائیں، بس گدھے کے ساتھ میری دوستی ہے، پر اللہ نے مجھے دیا بہت ہے۔ بچوں سے دعا کرائیں، اور بے زبانوں کی غذا کا خیال رکھا۔ اور حدیث میں آتا ہے اگر بچے نہ ہوتے اور بے زبان نہ ہوتے، اللہ پاک بندوں کو، زمین والوں کو ایک قطرہ بارش کا نہ دیتا، ایک گندم دانہ اور ایک غذا کا ذرہ نہ دیتا، جتنے ہمارے گناہوں کی وجہ سے زمین کالی ہو گئی ہے۔ بنی اسرائیل نے صرف ایک گناہ کیا تھا کہ ہفتے کے دن اللہ نے فرمایا کہ شکار نہ کرو، انہوں نے شکار کیا، پھر السبت فقلنا لہو کونوا قردۃ خاسعین، اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے تم نے ہماری نافرمانی کی ہے، جاؤ ذلیل بندر بن جاؤ، بندر بن جاؤ۔ ہم نے کتنی نافرمانیاں کی، مدینے والی کی، کملی والی کی دعاؤں کی برکت ہے کہ اللہ نے ہماری شکلوں کو مسخ نہیں کیا۔ اور یہ جو 2 عمل ہیں، یہ دو عمل بہت پرتاثیر ہے رزق کے لیے اور رزق روحانی کے لیے۔ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ کوئی دنیا میں جنید بغدادی، پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی، بایزید بستامی، فلاں بزرگ سنتے تھے، میں بھی بزرگ بن سکتا ہوں؟ میں نے کہا رب وہی ہے، اس کی کریمی وہی ہے، تو کیوں نہیں بن سکتا؟ تو کہنے لگا کیا کروں؟ میں نے کہا 5 کام کر لے، اللہ تجھے ولایت دے گا انشاءاللہ۔ اور آج وہ جوان ولی ہے، میں اکثر اس کو فون کر کے دعاؤں کا کہتا ہوں، میرے لیے دعا کر دینا۔ جوان ہے، کوئی 28-29 سال کا، اور وقت کا ولی ہے، اس کی نظروں میں ولایت، اس کے جذبوں میں ولایت، اس کے تنہائیوں میں ولایت، اس کے سوچوں میں ولایت، اس کے قدموں میں ولایت ہے، اس کے کاروبار رزق میں طہارت ہے اور ولایت ہے اور رحمت ہے۔ میں نے اس کو 5 کام بتائے تھے۔ ایک تو میں نے کہا تھا ہر وقت باوضو رہنا، اور دوسرا میں نے کہا تھا رزق حلال کی آخری کوشش کرنا، اور تیسرا میں نے کہا تھا بچوں سے دعا کرانا، اے اللہ اپنے غیب کے خزانے سے ولایت کے میرے لیے رستے ہموار کر۔ مولا جب تو چاہتا ہے ہو جاتا ہے، اور جب تو چاہتا ہے پھر رستے خود کھلتے ہیں، راہیں خود کھلتی ہیں، منزلیں خود ملتی ہیں، پھر تو رستے بھی دکھاتا ہے تو راہیں بھی دکھاتا ہے۔ 2 بندوں کے ساتھ دوستی لگائیں تو صرف بچوں کے ساتھ۔ آج سے پہلے بچے درد سر تھے، مجھے ایک صاحب کہنے لگے ہمارے گھر میں جوائنٹ فیملی ہے، بہت سارے بچے ہیں، درد سر ہوتے تھے۔ اب میں کہتا ہوں یہ بچے ہی تو اسم اعظم ہے، یہ تو ولی ہیں، میری دعائیں قبول کرائیں گے، اللہ جو ہی مسئلہ بھی ہو
बच्चों को इकट्ठा करता हूं, कोई टॉफी, कोई बिस्किट, कोई चीजें लेके रख लेता हूं, पहले नहीं देता, खा के भाग जाते हैं, रख लेता हूं, फिर मैं कहता हूं मैं दुआ करता हूं, तुम दुआओं पे आमीन कहना, और कहा कि दुआओं पे फिर मैं वो आमीन कहते हैं, और मैं गिड़गिड़ाहट से अल्लाह से भिखारी बन के, मोहताज बन के, साइल बन के, मंगता बन के दुआ करता हूं, और अल्लाह पाक मेरी जरूरत को गैब से पूरा कर देता है, और अल्लाह मेरी मुश्किलों को हल कर देता है। एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि मुझ पर एक मर्तबा दिल की तंगी और खौफ की शिद्दत का गलबा हुआ। मैं परेशान हाल, बगैर सवारी और बगैर तोशा के, तोशा से मुराद खाना पीना, सवारी, सफर, बस ऐसे मक्का मुकरमा की तरफ चल दिया। 3 दिन तक इस तरह बगैर खाए पिए चलता रहा, और चौथे दिन भूख की शिद्दत का, प्यास की शिद्दत का इतना एहसास हुआ, मुझे अपनी हलाकत का अंदेशा हुआ कि शायद अब मर जाऊंगा। असबाब के बगैर चला। मैं जंगल में कहीं सायादार दरख्त का भी पता नहीं था, वो साया होता बैठ जाता, साया भी नहीं था। तो कहने लगे कि मैंने अपने आप को अल्लाह के सुपुर्द किया और किबला की तरफ मुंह करके बैठ गया। मुझे नींद आई तो मैंने ख्वाब में एक शख्स को देखा, मेरी तरफ हाथ बढ़ाकर कहता है लाओ हाथ बढ़ाओ। मैंने हाथ बढ़ाया, उसने मुझसे हाथ मिलाया, पर मैं तुम्हें खुशखबरी हो, मुबारक हो, वो खुशखबरी हो क्या कि तुम सही सालिम हज भी करोगे और मेरे हुजूर कमली वाले के रोजे की जियारत भी करोगे। क्यों परेशान है? तो क्यों परेशान है? सही सालिम हज भी करोगे और हुजूर के रोजे अतर की जियारत भी करोगे। मैंने कहा अल्लाह तुम पर रहम फरमाए, आप कौन है? फरमाया मैं हजरत खिज़र हूं, मैं खिज़र हूं। मैंने अर्ज किया कि कोई दुआ फरमा दे मेरे लिए, सख्त भूख है, सख्त प्यास है, शिद्दत का सफर है, बहुत सख्त भूख है, बहुत सख्त प्यास है और शिद्दत का सफर है, मैं क्या करूं? अब फरमाए, उन्होंने फरमाया अच्छा ये मैं पढ़ता हूं, तू पढ़, ये लफ्ज 3 मरतबा पढ़, ये लफ्ज 3 मरतबा पढ़। अब मैं भी पढ़ रहा हूं, अब मेरे साथ पढ़ेंगे, दर्द से, तवज्जो से, यकीन से, ध्यान से और पूरी कैफियत के साथ और पूरे जज्बे के साथ। और मैं भी पढ़ रहा हूं, तू भी इस लफ्ज को 3 मरतबा मेरे साथ पढ़। या लतीफम बिखल्किही, या अलीमम बिखल्किही, या खबीरम बिखल्किही, उल्तुफ बी, या लतीफो, या अलीमो, या खबीर, या लतीफम बिखल्किही, या अलीमम बिखल्किही, या खबीरम बिखल्किही, उल्तुफ बी, या लतीफो, या अलीमो, या खबीर, या लतीफम बिखल्किही, या अलीमम बिखल्किही, या खबीरम बिखल्किही, उल्तुफ बी, या लतीफो, या अलीमो, या खबीर। और मैं ये 3 दफा पढ़, जिस तरह आपने 3 दफा पढ़ा, 3 दफा पढ़। अब इसका तर्जुमा है, ऐ वो पाक ज़ात जो अपनी मखलूक पर मेहरबान है और अपने मखलूक के हाल को जानता है और उनकी जरूरियात से बाखबर है। मखलूक के हाल को जानता है मेरा अल्लाह, और तो उनकी जरूरियात से बाखबर है। ऐ अल्लाह तो मुझ पर लुत्फ फरमा, मेहरबानी फरमा। ऐ लुत्फ करने वाले, ऐ अलीम, ऐ खबीर, मुझ पर मेहरबानी फरमा। फिर फरमाया ये तुझे तोहफा देता हूं। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये तुझे तोहफा देता हूं, हमेशा काम आने वाली चीज है। जब तुझे कोई तंगी पेश आए, कोई आफत नाजिल हो, तंगी पेश आए, कोई आफत नाजिल हो, तंगी पेश आए, कोई आफत नाजिल हो। अच्छा और सुनिए अब एक बात और।